बलोच लिबरेशन आर्मी कब और कैसे वजूद में आई? BLA के कारकुनों ने माजी में हथियार क्यों डाले? क्या BLA का गठजोड़ इंडियन एजेंसी राह से है? BLA चाहती क्या है? मकासद क्या है? बलोचिस्तान में बदअमनी की वजह कौन है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। चंद रोज पहले पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों नौशगी और पंजगोर में FC के दफ्तर पर होने वाले शिद्दत पसंदों के हमलों के नतीजे में कम से कम 4 फौजी शहीद जबकि जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर मारे जा चुके हैं। इन दहशतगर्दों के हमलों को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया गया। हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से जारी किए गए पैगाम में दावा किया गया कि तंजीम के मजीद ब्रिगेड ने ये हमले किए। बलोच लिबरेशन आर्मी कब, कैसे और क्यों बनी? BLA पहली मरतबा 1970 की दिहाई के अवाइल में वजूद में आई जब साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई। ताहम फौजी आमिर ज़ियाउल हक की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के नतीजे में बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पस मंजर में चली गई। फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्ज़ाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद 2000 से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ इन हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि इनका दायरा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। इन हमलों में से ज़्यादातर की जिम्मेदारी BLA की जानिब से कबूल की जाती रही। 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बलाश मरी को भी BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। नवंबर 2007 में बलाश मरी की हलाकत की खबर आई और कलअदम BLA की जानिब से कहा गया कि वो अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। बलाश मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बरतानिया में मुकीम इनके भाई नवाबजादा हेर बियार मरी को भी BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। ताहम नवाबजादा हेर बियार की जानिब से किसी मुसल्लह गिरोह की सरबराही के दावों को सख्ती के साथ मुस्तरद किया जाता रहा। नवाबजादा बलाश मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर कर सामने है वो असलम बलोच का था। इनका शुमार तंजीम के मरकजी कमांडो में किया जाने लगा। असलम बलोच के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में जख्मी होने के बाद इलाज की गर्ज से इंडिया जाने पर इनकी तंजीम के दीगर रहनुमाओं से इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आईं। सेहतमंद होने के बाद असलम बलोच बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रहे। असलम बलोच के दौर में भी BLA में इनके ज़ेर असर ग्रुप की जानिब से खुदकुश हमले भी शुरू कर दिए गए जिनको तंजीम की जानिब से फिदाई हमले करार दिया जाता रहा। ये तंजीम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की भी मुखालफत करती रही है और इसने अपनी हालिया कार्रवाइयों में पाकिस्तान में चीनी अहदाफ को भी निशाना बनाया। BLA की जानिब से अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई वो खुद असलम बलोच के बेटे ने जिला चागी के हेडक्वार्टर दिलबदीन के करीब किया था। इस हमले में संदिग्ध मंसूबे पर काम करने वाले अफराद की जिस बस को निशाना बनाया गया इस पर चीनी इंजीनियर सवार थे। इसके बाद कलअदम BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ये हमले 3 खुदकुश हमलावरों ने किए। इस हमले के बाद ही कंधार के इलाके इनोमीना में एक मुबैना खुदकुश हमले में असलम अच्छू की हलाकत की खबर भी आई और फिर इतलात के मुताबिक BLA की क़यादत बशीर ज़ैब ने संभाल ली। क़यादत में तब्दीली के बावजूद तंजीम की जानिब से फिदाई स्क्वाड की कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं और रवां साल मई में गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर BLA के मजीद ब्रिगेड के अरकान ने ऐसा ही एक हमला किया। मजीद ब्रिगेड मजीद बलोच नामी शिद्दत पसंद के नाम पर तश्कील दिया गया जिसने 1970 की दिहाई में इस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमले की कोशिश की थी। BLA के जाने से गवादर होटल पर हमले में शरीक हमलावरों की तस्वीर और वीडियो पैगाम भी जारी किए गए। नवंबर 2017 में बलोच लिबरेशन आर्मी बलोच राजी आजोई सिंगर या ब्रास नामी बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों के एक इत्तेहाद का भी हिस्सा बनी। इस इत्तेहाद में BLA के अलावा बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स नामी तंजीमें भी शामिल हैं और इसकी कार्रवाइयों का मरकज ज्यादातर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के आस पास के इलाके हैं।
براس کی جانب سے اب تک دسمبر 2018 کو تمب میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے علاوہ رواں برس فروری میں تربت اور پنجگور کے درمیان فورسز پر حملے اور اپریل میں اوماڑا کے علاقے میں کوسٹل ہائی وے پر بسوں سے اتار کر بحریہ کے اہلکاروں کے قتل کے دعوے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ آخر ان شدت پسند تنظیموں کو پاکستان چین راہداری منصوبے سے مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کی متعدد کالعدم علیحدگی پسند تنظیمیں صوبے میں سی پیک کی بھرپور مخالفت کرتی رہی ہیں اور ملک بھر میں سی پیک سے وابستہ منصوبوں اور چینی باشندوں پر حملے بھی کرتی رہتی ہیں۔ ان تنظیموں کا موقف ہے کہ چین بلوچستان کی سرزمین اور اس کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ترک کرے۔ چینی مفادات پر حملہ کرنے والی تنظیموں میں سر فہرست بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA کا وہ دھڑا ہے جس کی سربراہی بشیر زیب کر رہے ہیں۔ BLA کی جانب سے چینی مفادات پر پہلا حملہ سی پیک کے اعلان سے بھی 9 سال قبل مئی 2004 میں کیا گیا، جس میں بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں چینی ماہرین کو لے جانے والی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول کار بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 3 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے جو گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر پر کام کر رہے تھے۔ BLA میں دھڑے بندی کے بعد علیحدگی پسند گروہ نے اپنے سابق سربراہ اسلم بلوچ عرف اچھو کے دور ہی میں مجید بریگیڈ کے نام سے ایک ذیلی گروہ تشکیل دیا۔ اس کا مقصد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ چینی مفادات کو خودکش حملوں کے ذریعے نشانہ بنانا تھا، جن کو تنظیم کی جانب سے فدائی حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ BLA کا مجید بریگیڈ اب تک چینی مفادات پر بڑے حملے کر چکا ہے، جس میں اگست 2018 میں خود اسلم بلوچ عرف اچھو کے بیٹے ریحان بلوچ نے ضلع چاغی ہیڈ کوارٹر دلبدین کے قریب سینڈنگ منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئروں کی بس پر حملہ بھی کیا تھا۔ ان حملوں کے بعد مجید بریگیڈ نے چینی مفادات پر متعدد حملے کیے، جن میں نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ بھی شامل ہے۔ اگست 2021 میں گوادر میں ساحل سمندر پر سڑک کی تعمیر کے دوران چینی انجینئرز کی گاڑی پر حملہ، جبکہ اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی زبان سکھانے والے سینٹر کے باہر ایک خاتون بمبار کے ذریعے کیا گیا خودکش حملہ بھی شامل ہے۔ کراچی میں چینی قونصل خانے کے حملے کے کچھ ہفتے بعد افغانستان کے شہر قندھار کے پوش علاقے اینو مینا میں ایک مبینہ خودکش حملے میں اسلم اچھو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہلاک ہو گیا اور BLA کی قیادت بشیر زیب نے سنبھالی۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کی سربراہی میں قائم بلوچستان لبریشن فرنٹ دوسری بڑی بلوچ علیحدگی پسند تنظیم ہے جو چینی مفادات کو نشانہ بناتی رہتی ہے۔ 2018 میں اللہ نذر بلوچ نے پاکستان میں چینی سفیر کے نام ایک کھلا خط بھی لکھا تھا، جس میں چینی مفادات اور باشندوں بشمول سیاح اور مزدوروں کو نشانہ بنانے کی تنبیہ کی گئی تھی۔ پاکستان میں چین کے مفادات کو مشترکہ طور پر نشانہ بنانے کے لیے جولائی 2020 میں بشیر زیب کی BLA، اللہ نذر بلوچ کی BLF، گلزار امام کی بلوچ ریپبلکن آرمی اور بختیار ڈومکی کی بلوچ ریپبلکن گارڈز نامی 4 تنظیموں نے بلوچی راجی آجو سنگر یعنی براس نامی مشترکہ محاذ تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں اس اتحاد میں سندھ کی ایک عسکریت پسند تنظیم سندھو دیش ریولوشنری آرمی بھی شامل ہو گئی۔ بعد میں بلوچ نیشنل آرمی نامی تنظیم بنانے والے گلزار امام کی گرفتاری کے بعد ان کا گروہ براس سے نکل چکا ہے۔